Iligan City People's Council team. Pagkalato sila for organizing this very first environmental summit. No? So, from the start, ato maginang mapagawa sa previous pronouncements, we are very happy that there is now the Iligan City People's Council because we always treat civil society as our partner in development. Okay? Sa gikaingon pa nato in the past, dili gyud nato na makaya tanan. We need partners from the market, the private sector, civil society and all. So what I'll be doing today is just to tell you what have we done and then the strategic direction that we'll be doing in the local government. Daghan kay siya challenges. But what is important is kamaluta unsay direction nato, no? And this is but very important. So, ang atong kinabuhat, as I told you, is this is anchored on the Iligan development goals. So, as I told you, kung wala kabalo, this is a product of consultation from the different sectors, and because of that input from the different sectors, this has been a campaign promise. So, from the start, kung imo mo naon, ang atong administration is true to its promise na ang atong gi-promise atong last election, atong panikamutan na i-deliver despite a lot of challenges and even limitations. So what I'll be doing now is to present to you ang atong strategic direction in terms of water, environment, and solid waste. Okay? So, akong gikaingon sa inyo, nga, wala itong mga statement, this is a new statement, but if you notice, klaro kayo din pronouncement nato that our goal is for us to make it sure that Iligan will have a clean and adaptive environment. Okay? So, kung sa'yo atong strategic direction, I'm just showing to you kaning site development sa National Power Corporation for a new kaning access to the Marquestina Falls. So, ato ning panikamutan nga ma-open ni siya because we have initial discussions with NPC nga ang Iligan Manggod, you cannot detach Maria Cristina with Iligan City. So what we do is we have a joint management of the waterfalls para ma-appreciate sa katawan ang waterfalls. Sa Picas, kapalumutan na danger, but once this is open, this is 20 minutes trek. But what I'm showing to you is why are we making Marquestina Falls as a symbol of our strategic direction? One, diba ang waterfalls, we are utilizing waters as a resource. Nagamit siyang power, but at the same time, nahimong po natin na siyang pride, no? So, tulungan ang gitahasan sa ako, one is strategic environment, water and waste management. So, siguro some of you already knew about this, but we just want to go back to what we are doing. The first one has something to do with sustainable management of solid waste and the environmental program. So kung imong tanawon, what are we now? Or unsa may atong nahitabo gyud for several decades at the current situation. Okay? For several decades wala tayong landfill. Kabalamagana. Unsay existing nato is an open dump site. Okay? So from the start, gusto gyud namo ang landfill. In fact, ay mga negotiations ng mga landfill. Pero kanina yung landfill is not that easy. Dili siya nga maghimo lang kag yuta din na and that's it. It's even costly. At dili siya automatic na mag-identify kag yuta, maglabay kag basura, na siya technology of the landfill. No? Kaya nani siya layering, kung imong tanawon, nani siya layering, na napagin siya ka na ginatawag na itong cover, napagin siya water treatment facility, and you need dump trucks, mga uban pa na equipment to make it sure that it's functional. For decades, we don't have that. No? So, karon, naghatag ka communication sa DENR of the 5 sites that we have identified. Finally, nitubag sila na pwede na ang may pulo o may bala. Pero kinahanglan, mag-site development na dito, paliton pa ang mga yuta. So, dili yun ingana kadali. Remember, we don't have a landfill for decades. Dahil, you want us to do and make a landfill within a term. Dili yun na siya ingana kadali. Kaya kung kami lang magbuhat, okay, unless it will be done by the private sector, nagano sila kwarta. No? Pero kung ang LGU magbuhat, plus the environmental na DNR pass, ng Dugaya,
We have communicated to DNR. It took them too long to respond to our request for a landfill. Several requests, bako pa lang yun siya ningon na okay. Pero we still need the documentation na na-approve. Kaya naman yung mag-identify kang landfill, hindi mo na siya nga nakadali na siya MGB na report. Kinahanglan mo na, kung ba na siya, no? Ang waterways, ang kanang mga landslides, that yan kaya siya factor. No? So, pa siya mga environmental clearances. So, that's the first. Of course, ang next direction na is pagpalit na ang yuta. Paliton pa ang yuta, it will take time, i-process pa na siya. And then the third one is the technology. No? Kaya di man siya pwede, as I told you, mag-landfill ka immediately, then humana na yun. No? So this is the current situation. Now, kung imo tanaw, when we enter the term, we don't have problems yun with collection. Mag-collect naman yun, especially so, kato mga basura at city center. The problem started when DENR issued a closure order of the open dump site that has been practiced for decades. No? Remember, nag-open dump site na sa Santiago. Naka-recall mo, anak? Dayon, giignan, makawal ang open dump site, ibalhin nato dito sa Bonbonon. Open dump site yapon. Pero from the start, the open dump site is a violation. Siguro naka-recall mo, when our city was highlighted, katong sa GMA, nga bundok-bundok na basura. Unsay na dito? Mixed waste. Okay? Mixed waste. So kung imong tanawon, unsa may atong sustainable and strategic direction for solid waste, no? Me myself, ga-benchmark po ko uban syudad, kan ko giadtuan, no? Na-realize na ko na sa tanan syudad di kag Davao, Cagayan de Oro, even Marikina, wala yung LGU alone nga nag-manage sa basura. Laon sa atong practice sa iligan, LGU yung tanan, from collection to even management of our MRF. Pero when I went to other cities, naa sila mga partners in terms of processing, etc., etc. No? So that's one lesson na akong personal reflection ba. Ang uban gani, ang ilang collection na ay private partner in terms of collection. Ang uban bago sa ito, kung makalimog kung private partner or ganang private company helping services, allergic ayo kay pangwarta na dayon. Now, kanang bitong iyan na negative thinking ba about the private sector or even cooperatives or even NGO helping certain services of the city. But if you benchmark to other cities, nagyo na sila yung ang mga partnership. Kita sa Iligan, napag-yun na, no? Na level ba? So, kani, kung imong tanawon, this is our goal. Now, garbage collection. Siguro ka lang sa Pikas, ka lang thick green. Ato po nang ipangandoy sa syudad. Di ba? Wala kita, I don't know ha, and correct me if I'm wrong, kanang thick green nga garbage truck, napatay ana indicates. Or naa siguro na kuba na. Okay na, compactor. What we have is kaning white nga gipamalit. Pero kani siya nang lubog na ni kasagaran karon. Ano man? Because pagpalit ani are second hand man to. No? The controversial kani kayo to, if you recall, ubay-ubay ni siya pero second hand ni siya. And our problem is wala na yung mga ORCR, then the company nga mong i-investigate, nag-close dito. Naka-recall mo, ani? Yeah. Nag-close, nowhere to be found ang supplier. No? So, honest lang ko sa inyo, dili ni siya, objective lang ta, okay, dili ko po politiko, o kasi kanto mo mamutagan ko. Sabi plano, ako tambang na ganyan sa LGU. But this is our problem now. So, now, when I went to Butuan, dito ko sa Butuan, because when we started the term, wag yun yung problema gyapon tubig o basura. Now, remember, under RA 9003, ang solid waste is an accountability of the local barangay. Barangay yun na siya. Hindi na sa LGU. Meaning sa syudad yun, it should be the barangay for solid waste. So, kung yung tanawon, ang gibuhat sa Butuan, sa first term ni Mayor Lagnada, galon ang syudad,
dahil tanan barangay ipangtagaan o garbage trucks. Pero katong nga garbage trucks, mubayan ang barangay ana out of their collection of the garbage fee. Meaning, ang collect sa garbage fee ang barangay. Dayon sila ko yung manage sa basura. So dito example in the case of Butuan, ang ilang bayad sa basura is 50 pesos per month per household. Kung negosyante, like boarding housing, anak 100. But it's the barangay who is collecting that. No? So, we had a quick brainstorm and even with Councilor Betsy, that model is also possible. Nga naman, para accountable ang barangay. Unsa may nahimong practice nato sa iligan. Syudad ang accountable sa basura. Pero under 9003, barangay yun na. Okay? So, sa Butuan, katong ilang 100 pesos per month nga collection sa barangay, puro president ang kakolekani or barangay council, no? Mo po to'y ilang gigasto pagbayad sa ilang loan sa city. So katong dump truck nga ilang ikuha o sa ilang CMRF, wala to siya in a form of a loan payable for 10 years, 20 years. Ang uban nakabayad dahil og sayo, no? Kay efficient pa nilang collection, pas-pas. Dahil nag-loan na po sila, no? So in other words, dako to kay bilang ito kada plus, bilang to ka barangays, around 80 barangays. No, correct me if I'm wrong, but something like that. Okay, I was able to really talk to them, even went to their landfill. Actually, to be honest, sa abay na Butuan diri, mas efficient pang atong CMRF kaysa Butuan. Pero wala na sila yung landfill. Ang landfill magod nila, mixed waste. In fact, nakita na ako dito na itanan din ng mga vegetable waste, isa-ko-sako. Dahil, buksok na po dito silang landfill. Pero silang landfill, lagi sila yung mga layering, then katong mga grader, mga nanong okay lang, then tabunan o yuta, ilang landfill dito. And then the water treatment facility. Our dream is makainanan ta. But there is also another option, no? Ang second option nato is katong waste to energy. I think I presented this to you last time. Kaya kung imong tanawon, kung may kag landfill, very costly yapon niya. Kaya nga naman, kinahanglan og yuta, kinahanglan machineries and the technology. In other cities, ang manage ng landfill, private sector. No? Meaning magbayad lang ang LGU o tipping fee or ang barangay o tipping fee. No? But it's a private. Sa uban siya na. No? That's also a model that we can adapt. Pero pwede rin po ng LGU. But, kinahanglan, naagin kay team na manage like what's happening in Butuan. No? Na ang manage ko is the LGU, pero syempre, maintenance sa mga tractor, katulitong mga machineries dito, mga grader, payloader, etc. Kapalit yun ang LGU ingana. No? So, kanin atong landfill is very, very costly, pero pwede yun daan. In fact, as I've told you, i-explore na ka sa Bibolo Mibala as approved by the ANR. Ang next step na lang nato dynamic is the amount, how much. Pinamang yun ang operation sa landfill. But, if you heard of the mayor talking about waste to energy, kung imong tanaw, wala mo gano'n siya dako kay nga marang ani mga facility, no? Like what we're doing, isunod dito ang basura, i-process, wala siya sulugon, pero sulugon siya nga environmentally friendly. Dahil ang imong space na imong gagamiton, di kay siya dako. In fact, sa mga proposals, sa waste to energy, pwede regaling yun din na sa atong CMRF na facility. Pero, katumangod na proposal is PPP. Nga, ang mga tao, wala pa maging tanaanan in our history, sa iligan, wala tanaanan ng PPP. In fact, negative kay atong perception of PPP. Ang effect and privatization. Ato nang sakto na, unsa ng PPP, unsa ng privatization. Because when you talk of privatization, ang imong assets sa government, imo na lang i-transfer to the private sector. Meaning, give up na imong ilahan na. That's privatization. In general, pinong kag PPP, wala na gi-give up. Government yapon na, gipa-operate lang sa private sector. Pero, na-save ang government anak. Take note of the word.
public-private partnership. So it's a partnership. After 25 years of operations, pwede na kuwaon sa syudad. Or, kung nag-violate ang private sector na partner sa agreement, pwede din na kuwaon o balik sa syudad. So that's PPP. So kanami ko na privatization, so far wala i-privatize. Wala i-privatize nga atong gihakag totally sa private sector. No? Sa solid waste. No? Na-input ng separate operation. Example, no? Later I'll talk to you about the role of the private sector. Dumaman niyang i-approve si SP. One is Hanabana, the other one is JE Hydro. These are private operations. Meaning, wala sila nagamit sa atong government resources, sa atong water source, ilahan ng operation. Dili siya privatization. It's just an investment. Wala na siya, o sila pa, say for example, no, kaning sa atong mga utilities, nailain nga ga-operate. So, tigaan na itong options ang mga tao kung asa sila. Wala ko nag Globe Smart PLDT, asa man ka. It's up to you kung asa na services or dito. It's up to you kung asa na services. No, ang imong i-avail. Now, sa one cities, it's also like that. Example, sa ilang solid waste, na ay mga tulo o pat ka mga garbage collectors from the private sector. Ingana sa uban. Ang uban po, siya partnership. Pero sa iligan, kita yun. Kita yun tanan. Okay. Well, siguro, daanan-daanan. No? Pero, ang question naman, should we be like that in decades to come? When that formula has not been working in the past decades. The urban cities are already exploring partnerships with the private sector. Yang atong frame of thinking, kita yun, LGU yun. No? And kung imo tanawan, what's really the problem? When LGU operates water and even solid waste without a partner. Kung I challenge you, you go to other big cities. Wala yung LGU alone operation. It has always been a partnership. Siguro sa uban first world countries, there is. But in the Philippines, wala yun. None. It has always been a partnership. So, dili ka mabalaka sa partnership ka na good na regulatory body. Even the operations of water, dili man ka mabalaka because the National Water Resource Board will always control pricing. Dili man ang pamataka sila presyo-presyo. Nga kita iniligan, kita ang pinakabaratong na tubig in the entire country. Ikatawan ka Licos Butuan. Pila man na inyong water per 2 pesos, maximum of 4 half. Iligan city 2 pesos equivalent. Ingon sila kung magpa-increase kung kapili ko ka selection. So, ingana nga mga, mindset that we have. Maybe culture that we have. But, kinanglan ba magpapiling tangin ani? Kaya naman, for so long, we haven't valued water. Of course, sa level sa community, grabe ang atong value. Bahala 2 pesos, pero sige lang, kaya makatubig mangyang kong 2 hours. Pero wala ba taga-damgo o 24 hours na tubig, potable pag yun? And if the government cannot do it, why not the private sector? Or why not a partnership with the private sector? Which other cities are doing? Of course, kung may private sector, there's no such thing as perfect operations of the private sector. That can be a concept problem. But in the entirety, kasagaran yun nga PPP arrangement, ang ilang operations, bayad yun. Wala reklamo ang mga tao sa tubig. Mubayad, inoon ka. Yan na lang. No? Nai-payment. Karoon mo man yung atong sitwasyon. Okay? So, ang waste to energy, I'll go back to solid waste. Wala itong direction. Kaya, maring lang katako. Dahil i-process siya, wala pa kayo problema sa yuta, pero ang technology, medyo mahal-mahal. Naalala ni Sir, in the Philippines, gasugod pa ang mga syudad. Even Pasay, ang kaning Pasig. Iba kanina, communicate, I think I told you about this. The mayor of Pasig, Vico Soto, told us, kung saan kinano mo at sa Ireland, kaya among explore po dito ang ilang, kaning ilang waste to energy
nga company. Because si Vico Soto also wanted to have one in Pasig. Kaya naman, dako kay sila gasto sa ilang solid waste. Ipadala pa na nila dito sa naglabayanan sa Manila. Layo-layo. Then bayad sila anak. No? Dako kay ilang ibayaran anak. No? So, now, unsa may atong practice sa atong syudad? Segregation. Ako nang ibalik ha. Kaning segregation, collection sa basura, remember under 9003, it is the accountability of the barangays to collect garbage. At the household level, appeal ani segregation under section 10 RA 9033. Tungkulin sa barangay ayon sa batas. And then, appeal ani kung pwede na i-enterprise ng effort ang barangay, mag-form of cooperative para mapuslan ang basura. Muna ang nasa balaod. Dayon, MRF, kanang Barangay Materials Recovery Facility, is also an accountability of the barangay. Dili na sa syudad, according to the law. Kasi pag unsaon ninyo nagtumbling-tumbling, barangay na siya sa balaod. Dili na sa syudad. Pero, the city can help. Mabitaw itong sa model sa Butuan, galon ang city, itagaan niya o support ang barangay. Which, mo po na yung possible na direction na ito. Example, natay garbage fee na na-collect for decades. Nahatag ba na sa barangay? Wala. Wala nahatag. Karon pa na ito na ihatag. At upang i-plastar ang mga mekanismo to turn over the collection of garbage fee to barangay. Pero dekada, even sa previous administration, naabay share ang barangay sa garbage, wala. We are doing it now. Ano man, nakita na nato nga it's almost been ang accountability of the barangay. So, kung imong tanawon, dili na makaya, kay example, naay basura sa ka-corner. Sala na ni Mayor Xiao, sala na sa administration. Kaya nga nung naay basura sa corner. Sa city, sala na ni Mayor Xiao, kaya naay basura. Wala ba mo kahuna-una nga ang barangay na under that jurisdiction? Kung sa may ilang himo, kinsa man ang residente. Under the law, dili na accountability sa mayor. Accountability na sa barangay. Pero kung sa mindset na to sa iligan, kinsa man, mayor na asala. Kaysa una, gikolekt man lagi ang basura. Karon wala. To be honest, last December yung si Mayor, mas may lang i-push na to ang crisis so that the barangays will realize na dili na makaisa pa do you want us to say na ang Mayor yun ang makolekta sa basura? Ang Mayor yun ang mag-segregate sa basura? No. Household na siya. Klaro kay na sa balaod. So, when we push that crisis, because we wanted that the barangay should have got that accountability, even at the household. What we are doing, implementation, so natin mga citation tickets, we need your help. In fact, kaning Iligan City People's Council, if you want, pwede yun mo na mo i-train and then you can penalize. No? Napa mo incentives. Pwede kayo na, that can be a partnership. Help us, ani, para mahimutang conscious sa segregation at source, meaning sa balay-balay. Kaya naman, unsay problem nato sa basura diay? Kung segregated, meaning kana ginatawag nato na kana bitong magamit sa MRF, unsa man na siya? Ang tawag ana is mga unsa na waste? Residual waste. Wa gitay problema na. Kaya naman, every day, 10 trucks ang nagwaon sa Holcim o sa Republic. Wag yun tayo problema. The barangays even can have a joint partnership with Holcim and Republic for residual waste. Kung sa mga residual waste, katong masunog nila dito sa ilang kiln, kay magamit nila. Unsay problem, anong dili na ito kulit taon ng kalamasa-kusako diha? Mixed waste na siya. Meaning, na malata o di malata. So kung mixed waste, unsa kahago ang gihatag sa kanang mga responsible citizens sa atong mga basurero, sila taon ang mag-segregate. Ing anak niya gyud kadugay. No?
Tapos ang atong mga street sweepers, sila po ang mag-segregate. Kaya di yun lagi pwede ang mixed waste. We need your help, Ani. Dili siya makaya sa syudad nga magbantay na lang kita. We are happy that the command center is about to be launched. Kaya 250 CCTV camera ni siya. Pero dili yun siya nga ang syudad na yun, we need your help. Kaya naman, tanan man na accountable na to. Masig asa ka syudad, I went to Davao. Kaya kini wala ko nga syudad, dito na mag-benchmark. Because that's also their problem. Daghan po sila mixed waste. Pero ang ilang mga basura nito nakaschedule. No? Paglabay dito silang landfill, dito na sila mag-inukayay. No? Pero grabe po nilang penalty sa non-segregation ba. Penalize din sila. So, duha ang nakita no, ni Mayor na strategy. One is implement yun akong balaod and let the barangays feel that that's their accountability. So, kung may wa man may kwarta sir, ang team nilang Betsy Salsos is looking for strengthening the barangay collection. No? Like what Butuan is doing. No, inyuan na. No? Help us. E dili gina makaya sa syudad. Walay syudad nga successful nga city alone. Nagyon na yung dako nga role ang barangay. In terms of making it sure that your barangay materials recovery facility is functional and at the same time at source. Now, so what we're doing with city agriculture, I think you launched it last time, is katong compost facility. Now, amo na nag-inform ang barangay na we can help you with the compost facility. Please contact our city agriculture. Naalataan ni. Muhatag tao, support, starters para maanan ng mga tao. Pero kanimang good siya, takes culture change. No? Kaya kanang tao nga damak yun na siya, unless imo nang pukpukon. No? Kanang imong i-penalize ka, amoy mag-segregate ka, di yun na nimo siya ipa-feel nga, dili yun pwede. No? Or ma-penalize pa kaya siya, ayan ba namingon na, o sige, mutar mo ko. Pero wala mag-remind, wala mag-impose, wala yun. Okay? So, for the city alone, kung imong tanawon, ubay-ubay na po ito mga initiatives, no? Na mga paningkamot, by the numbers, even trainings at the barangay level, no? Gikan sa kanima, dual drum composter, yani. Kaning composter, ipanghatag na binis barangay. Ang reklamo dahil sa barangay, sir, mahal makayo ang kuryente. Walang may pangbayad sa kuryente. Wala man may tao na manage ani. So generally, ang ipanghatag sa DOST at the barangay level, wala nang gagamit. E nga naman, di mo bayad ang barangay sa kuryente. Dahil wag ko sila yung tao. No? I think si Ma'am Nanette saksi ani, katong sa atong, di ba remember ma'am, katong atong bamboo? Then reklamo ang barangay, wag man may pangbayad sa kuryente. So ako gibuhat, willing man ang eskwelahan o gasto sa kuryente, agi-transfer na mo sa kuryente. Supposedly, wapong tato siya ka program at the barangay. Kuryente di ako nila problema. Nakasabot man siguro si Sir Ana, no, kay limited yun ang income sa barangay ihapon. Pero kung income sustainable, pwede niya yun. Pangitaas paagi. Muna nga, ang atong direction is that we allow barangays to collect garbage fees. Ganong wala man, nga sa uban syudad, accountability man na sa mga citizens to pay garbage fees. Kita, gusto ta libre. Pero, kung dili ka deliver ang barangay o ang city government, yaw-yaw din ta. No? Kaya gusto ta libre pero may. Okay? So, mali siya itong mga palingkamot. There are a lot of projects and activities, even coastal resource management, etc. etc. So, ang atong even meetings with the solid waste, the weekly namin, so grabing hinimo nga na. Pero, it takes a while. Yes, make it short 10 minutes man ako. Then, of course, apart from that, I think napakita po na ako ni sa inyo, ano, kaning atong valuing our Lalibuga protected area, because this is a thing, tuluman niya itong fish sanctuary. Help us on this. Natay bantay dagat, napatay mga collect. Of course, kaning agad-agad, katong atong next na atong i-declare na protected site, atong bukid sa Rubungan. Gabunan Mountain Ranges.
But kinahanglan pa siya research. So ang agad-agad, kompleto na research, grabe intending niya. Ang gabunan po also is another site for research. Para makita na ito kung sa'y angay i-protect din na sa atong mga agad. Labi na sa gabunan. Pabitaw itong the last time, sukong kay si Mayor. Kinaay, ipangputol dito ng mga kahoy. Pero ang justification sa community, himo lang nilang balay. Pero kinanglan mo good, muagi ka ng proseso na ito, DNR, etc. etc. Kaya dili man yun siya pwede nga magputol ka o kaya labi na ang mga hardwood. Bawal gina. In fact, na-imprisonment anak. No? Imprisonment anak. So kanina mga proseso, kinala natin ni Batay. We'll talk about water. So, ang atong water, when we entered, muli siya ang sitwasyon. Okay. Non-revenue water. Kung sabi ni non-revenue water, NRW, meaning muli siya ang leaks o mga illegal connection. 70% according to the research. Meaning, di ba sir, naman rin si Sir Sato, ang gatuyok na tubig sa tibok iligan is just only 30%. So, tikada, kaning 70% na awas, usik, wag gini-address. Sir Sato, no? Naman Sir Sato diri. Usas pinakakaraan, haligi sa waterworks, ang problema mo retire na ni siya. He is the only one nga for now na nakabalong asa ang mga piping. Di po niya memorize na nan. Di ba sir? Di kita niya memorize na nan. Pero best effort, then mo retire na siya. No? Kung imo tanawon within panagdaan, challenging na siya. Okay. Management. Ang kuntana, wala kay experts diha. In fact, sir, pila na engineers na bilin diha. 5. Pero kung madili yun siya water expert, like kayo ng hydraulics engineer o water expert, these are isang civil engineer, okay? Construction ko, like kayo ng hydraulics engineer. Kanang kabalog yun sa mga piping. Napoy specific experts anang mga pipes and all. Wala na Sir Sato, sa waterworks. Dekada na siya na walang effort to recruit personnel like that. So, sa management alone, challenging yun siya. And you want us to address that immediately. Pag post na mo, wanted engineers, wala ba kayo mag-apply? Kaya pila na may sweldo na to sa waterworks engineer. Ing-anak kalisod ang government in some instances. Kaya kanina mga water experts, tanan ng mga syudad, kinanglan nila ni, even the private sector, they wanted experts for water. We don't have that. Unless we pay them well, meaning double of the existing government arrangement. Wala mo po na, kaya bawal man ang civil service. Even ang atong consultant, naraging limitation. So atong arrangement karon with regards to water, natin tinatawag na TWG. A number of them are volunteers. Meaning, gusto lang din sila magtabang sa syudad. No, wala din sila kiswintuin. No, kais na ko ning anak, pero effort yan po, no? Pero nakita niyo ang ilang concern for water. Okay. Poor collection system. Now, ang atong operation sa tubig is 120 million a year. Pilaray na collect ana 80 sa waterworks for several decades. 70 to 80 million a year. So asa man ang 40 million difference? Siyempre, di matupwede na dili ka mo kuot ana sa LGU para mo tuyok ang waterworks. Every year, the subsidized kita ng around 40 million a year para lang makatubig ang iligan. Kaya kung imo lang tangtangon, pila may na, sabog, mga tao, etc. etc. Okay? And then, ang atong preventive maintenance, challenging yun eh. In fact, ang pong ipangutana si Sir Santo, Sir, kumusta ang preventive maintenance, Sir? Poor kay Taana. Okay? Sa government pangod, sa procurement pa lang is really problematic. No? And, kaning feature ba, it's only illegal ang manage sa LGU. Suroy na kung mo sa pan syudad. Wala yung LGU alone na operation sa water.
It has always been a partnership or it has always been water district. Kaya ginatawag nila nga lungwa, no? So atong goal is to decrease non-revenue water kaning sa PCAS. Now, unsa may atong direction? Kung imo tanawon, napay duha ka direction karon. One is to continue the waterworks operations despite the challenges. Possibly, increase na to ang rate. Kaya kung 2 pesos, at least man lang atong subsidy, di na ka mag-subsidize. Ako, bigyan ng 40 million na subsidy. Kunya, a year, wala pa na inabot sa kanang imong infra na imong dapat magpatubo kay nga na. Remember ha, 70% leaks and illegal connections. So in other words, ako gasto ang piping alone. Kaya kung piping sa previous administration, more than 10 years naman to. No? So kanang mga wear and tear, cyber useful, etc. According to our experts, mga partners, kinahanglan tag-backbone ng piping system sa Ilida. Kaya kung magkinalang kamay pagka sa di ganit na memorize ang waterworks, asa ang tubo. Dayon, so kung di sila ka-memorize, usapan na lang. So therefore, maghimo ta og backbone ng piping and condemn ta og pipes. More than to be honest, it's not safe to drink our waterworks water. Hindi ko siya safe. For decades, it's not safe because of the leaks. Pwede pangligo pang laba. Ang atong damgo, mainom. Kaya nga nung mainom man, di na ka mo palit o galon-galon nga mineral water. Lipay ang atong negosyante sa mineral water. 15-20 per gallon of water. Diba? Kung ipalit every week. So kung ano tayo potable, pwede yun, di na mo palit. Of course, reklamo ang mga negosyante sa refilling station. Pero, that's our goal. So, karon, we have approved 2 operators. Pero ang ilang focus is kung areas na walay tubig. Di po sila may lagot sa atong existing waterworks. But, we're also looking at partnering with local utilities water administration. Karong April 30, we invite your representative from you to join us, exploring partnership with LUWA. Kaya kung imong tanawon, it's only illegal na nag-operate sa water alone. So nga nung hindi man natin nire-invent, is either ihatag na ito sa LUWA or magpipipita. No? Ano mo yung magpakahirap ka waterworks na wala mong ginagaling work for the longest time. No? Mangutana ka sa, of course, no, don't worry about tenure. The government will always save tenured staff from waterworks. In kaso kung mag-transfer sa LUWA or PPP, pwede ko na may tabong ihatag din na sa private sector. No? Nga kaining operations na ito mahatag sa private sector. Pwede mo tabang sila, o di siya pwede na ihatag sa ilang tanan. No. Mutabang lang sila in terms of distribution. Kaya ako man na-invest na sa atong water, kaya atong mga main source, huwag ito yung problema sa water. So karon 30, money ang LUWA. No, to explore possible takeover sa atong waterworks. Storyahon pa niya, dili siya final. Dagan pa proseso agyan ani. But this is a good development. Kaya kung wanto ka sa uban syudad, water district naman sila under LUWA. Ang ilang source gani bulk water, like sa Butuan, water district, ang ilang source, private sector, bulk water. Davao, ang ilang source, private sector, bulk water yapon. Ang manage LUWA. What's nice with LUWA is it's a corporate entity that operates and maintains water in cities that is run by a 5 board of directors through a general manager na ay representative coming from the LGU, from the local government. So we need to say, ang katong representative from the LGU has a voice dito sa LUWA. Okay? That's one option. Ganong dili man. Ganong close man ka na. Pero dili ka ni final ha. Kahit nag-hisgod man ka strategic direction, this can be a direction. Or, katong PPP. Meaning, ang LGU gyapon ang kakiya,
Similar to luwa, ipamanage lang sa private sector. Dahil monthly, magawa na lang ang LGU income. Let the private sector do it. Explore na siya. Partnership yapon. But if you violate the agreement, then cancel. Ingatan siya ang PDP. Okay? Okay. So, mana siya ang atong pinaka-challenge. No? So, kaning leveraging the role of the private sector to improve water service delivery is a welcome development for Iligan. Kaya nga namang dili. Mato ka sa syudad, yung talk of Cagayan, wala kailangan syudad nga wala private partner. Nga kita magpakahirot ang kita-cute. Kita-cute sa kita-cute. Okay, that source. Ang argument, dagat ko that source of water. That's not the argument. The argument really is distribution and management of water. Kaya panandaan atong with due respect, pamatay mo anak. Procurement system. Kung kita sa private sector, automatic kuot dayon, no? Kabalo maging si Sir Abelani sa atong partnership, di ba? Dagan bawal, dagan sundon na proseso. Hindi siya yung anak kadali. Government man. Dayon, kung nainap na gumawa tubo, paliton. It takes a while. Manang karon, bago lang po na mo na-discoveryhan. Kabalo man si Sir Sato, ano, ko na ganda na, sir. Ang ilang response pag na mga leakage, sometimes is reactive. No? Wala sila existing na supplies, mamalit pa. Kay bawal ko no, under COA. Diba sir? Namagin si Sir Sato, bawal ko under COA. So ako nag-investigate. Ganun bawal man under COA, sir? Siya mo ko na-impress sa akong mga staff, kabawal. Ha? Moto akong i-check yun, oy, nalagit kay advance na karang i-anticipate mo dahil ba? Which you are doing it now. So ang iwan nila Sir Sato, imagine, dekada na siya ng mindset na bawal magpalit o advance o labi na mga repair. Diba sir? Ako si Sir Sato na rin, oh. That's wrong. Wala yun ma'am. Pero na-discoveryan na mo mga bawal daw ko ha. Motong ipatawag na mga accountants, hindi man, pwede naman siya. Pero ang ilang naandan mo ma'am, the culture, andan ba? Naman si Sir Sato rin, teka, waterworks. Malagay mo, despite the efforts, nabasin din mo maganda nga ang waterworks, 24 hours na yun silang Sir Sato. But given the efforts, ang ilang limitation, po din ha. Kaya naman, maipit mo ka sa procurement, maipit mo ka sa manpower. Kaya bilang may manpower na expert sa waterworks. Kung naamoy nakita hydraulics engineer na pwede na ito i-hire, tell us, iato ng i-hire. Ang sweldo, ito rapot ka sa allowable government salary. No? Mogi na ang government. Sa kusaon mo, balang tambling-tamblingon pa rin mo, naging limitation ng government. Di ba kami nga dapat nalala na equipment? Or di ron pa man na, dagat pa attachment, kinsa may nakatrabaho sa government ninyo. Di ba? Or else, utangon. Yan di mo na pwede nga utang all that time. Yan dugay mabayran. Okay, di lang nakatugayon. And lastly, katong mga initiatives na to. Of course, naman si Attorney Betsy din kasi siya sa mga miners, bawal yun ang mining. Though, according to dahil mga efforts sa mining, ito allowed ang illegal. Maala pag i-allow na sa national. Sa LGU illegal, hindi na masugot. So natin ibang dakop anak dito sa bukid. Pero gamas niya po nani. Kaya hindi man pwede nga magbantay mi sa tibuok, suok-suok sa bukid para sa mining. Limited na ito manpower. Of course, natay bantay kinaiyahan, ato po nang ipakusgan. So karon the order of the mayor is, kay dalan ang pagtagong mga illegal, labi na mga labs, mga hardwood, mga palusod. No? Kaya naapot ko'y nakita ng mga padlungon ng workers in government, i-report. Kaya di cute yun si Mayor Ana, labi na na yung mga underground, i-report yun na siya. Of course, ang bantay dagat is very helpful. Dagat ang tutag na dakpan ng mga fisher folks, ani. Kaya naman tayo areas na pwede rin mo mangisda. Ayaw namin protected area na ito. Kaya natin mag-try natin natin mga barrel corals. Muna itong area na panginilog ang atong mga kaisdaan. Okay? Of course, we have a review of our fees.
Kaning atong environmental fees, Attorney Betsy, dekada na po ni siya, ma'am. Or ano na to? I-review na ni siya. So, well, pwede na ito implement, pero 5 pesos pa ito, no? Wala tanaw na to, Dok. I-review na to. Or pwede na. Yes. Yan, di ka naman kong fees. Di man yung automatic na, okay, mali ang fees, automatic implement na yung nilibya. Kinalatin na siya consultation, kada bitaw ang inganan, ang public hearing. The reason why ang City People's Council is very important because you can provide input into legislation and execution. Of course, ang mangrove, we've been doing that. Kanin air and water quality, challenge ni. Gapo nagmanggugan. Yes, dapat napakaganda na ito ang City People's Council for the mangrove, no? Namagin si tagahinap lang na dali sa Kagawan, no? Kaning mangrove yun doon po ni sa Tulugan. Kay 25 years po niya nang tinanong sa IT. No? Every week, ito ang mga polside, wala ito na sustainer na pag-awa na. Every year, yun nga naman. Ang mangrove is the greatest carbon sequester. Among all trees, mangroves yun ang pinaka-the best. No? Then karon ga-advocate ka na bawal lagi naman ang lobo ka na itong mga trees na dili siya recommended. So, DNR manigod. At may taga-DNR din. With your respect sa DNR, sa unang manggod, nagpatanom na silang mga mahogani. Then we realized, hindi din siya pwede ang mahogani dapat. Labi na we talk of reforestation. Because it kills other endemic trees. Example sa agad-agad. Gialaw sa DNR, pagkanon o mahogani sa tuktok sa agad-agad. Pagkabot sa itong research, according to the botanists and the biology, bawal ang mahogani. Kung pwede, hinay-hinay, putol na naman. It kills other endemic plants, and then, if the endemic plants are dead, ang atong mga endemic and mga species will not thrive. Kaya agad-agad alone, pinaka-bats ang natin na. 8 kinds or 7 kinds of bats. Kanang kwaknit ba? Nanay, 7 kinds na yung kwaknit. No? Ang mga snakes, dagan ka na niya. Birds, dagan ka na niya. So we need to protect that. Of course, ang pinaka-challenging yun kaning sewerage. Naman kita'y balaod na ang atong mga hugaw sa tubig, i-process yun na siya, aya ilabay sa dagat. Mas challenging nga ni kinatay, protected area sa dagat. Kani atong Kalipuga, Borongan, and Marikina. Wala tay comprehensive sewerage system na i-treat ideally ang water before i-throw na sa dagat. Kita yun, bakit ay pakialaman na? Hala, labay lang kalabay. And our seas, wala ginatawag na ito na the biggest garbage area in the world. Mabitaw na, sige lang coastal cleanup, pero ang atong sewerage system, medyo challenging na. No? So, na yung mga proposals sa ano, pero kani infra ni siya. Dako-dako ni siya nga infra. Kaya, ang sewerage method, similar to first world countries. No? Dahil, example, no, in Australia, lugay mo ko dito. Kaya ang tubig sa CR, nanay separate piping na i-process ko na nila. Ang tubig sa ulan, separate yun na, i-process ko na nila. Ang malamay sa ilang rivers, limpyo na ganda. Pero katong mga gikan sa ulan, patulog na sila mga gardens, even sa CR. No? Ingana sila nito kahit din. Kita din medyo challenging pa. So, ang message na ko karon is that when you talk about sustainability, ato gini-factor in. Or dili di siya overnight process. What is important is kabalo mo that in this administration, conscious planning. And this is what we want to push. Dili di siya overnight. Wala kayo nabuhat for dekada and you want us to do it within first 2 terms, first 2 years. No? Pero kabalo ka na klaro ang atong direction. Landfill, waste to energy. And water. We need to have partnerships, collaborations. Sustainability at kung ano. And it's high time to reinvent the water works. No? Kailangan nyo siya institutional re-engineering. Kung di pa na lang, nag-effort na ganyan
To be honest, natay mga training sa waterworks. Na sir, pinakadikado, pag may mga training. Dahil ka na inventory, we've done that. Wala po din na inventory. You respect kay sir sa ako, ha? Huwag yung tawag na inventory. First time inventory. Pero kanara po tama. Kaya limited na akong resources. Unless mag-increase lang and then hard work. But we cannot increase kung wala yung legislative increase. Di mo taka-hire kung dili siya kung government lang, ikaw na civil service. Anong dako magkaining payment? Nga ang civil service, sweldo ka nila man. So unless magluwa ka, pwede siya. Okay? That's the direction to help us, Ani. Because this is not an easy task for us. Pero at least, klaro ang direction. And with the Iligan City People's Council, we want you to always tell us, no, kung sa'yo mga maayo. Kaya maminaw yun may all the time ninyo. Ako maminaw yun ko, my heart belongs to you. Ano man, ikan magkukusa ka din. Atong mayor is always listening to people. Atong mga councilors, si Atty. Betsy, ang kasing-kasing namo, naging sa civil society. Because we've been a partner of the civil society for the longest time. For decades, karon pa biya nagka-Iligan City People's Council. Pag-ato na ko sa tupan siya na, sir, nalagay mo yung City People's Council ko, yes. Siya, pwede mo ba ito dito, sir, mag-benchmark ko, ayaw sa akin, ako pa may kasuper. Kaya na, ikapasikat ninyo. Ano sila dito, ibig mo lang nila, SP lang, siyempre. Kunya na lang. Next year, magpasikat sa Miniri, klaro mga akiden. Dagan may klaro ang City People's Council, may napagin me. Anak ko. Kaya sa karoon na. Okay, thank you very much. O, asan sa Iligan ka na pagkanan. Daghang salamat, Sir Darwin.